বিতর্ক এড়ালেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। দুর্গাপুর বার্তা। আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে 3 দিনের শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ছোটদের ছায়াছবি। তবে বৃহস্পতিবার এই শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে আসানসোল পুর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় এবং চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম না থাকায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গটি বৃহস্পতিবার বিধান উপাধ্যায় ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তারা বলেছিলেন, আমন্ত্রণপত্রে নাম থাকা বা না থাকাটা বড় কিছু ব্যাপার নয়, এটা একটা সরকারি অনুষ্ঠান, তাই আমরা অবশ্যই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেব। কিন্তু এদিন যখন শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধান উপাধ্যায় এবং অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় দুজনেই অনুপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে রাজ্যের 3 মন্ত্রী, পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক, আসানসোলের সাংসদ সবাই উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা যখন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি বলেন, আমার এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই, তাই আমি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারবো না। এর সঙ্গে তার সংযোজন, আমি নিজেই 2 দিন আগে জানতে পেরেছি যে আসানসোলে একটি শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমার হাঁটুতে ব্যথা আছে। আমার শনিবার আসানসোলে আসার কথা ছিল, শুধুমাত্র এনকারেজ করতে বা উৎসাহ দিতে আমি এদিন চলে এসেছি। এর সঙ্গে তিনি বলেন, এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাই কেবল এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। তবে মেয়র বিধান উপাধ্যায় মনে হয় বিজি আছেন, তাই হয়তো আসেননি। এর পাশাপাশি এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না আসা নিয়ে মেয়র বিধান উপাধ্যায় ও চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। मुझे लोग कहते हैं कि देखो बगैर कागज के, बगैर पढ़े हुए कितना अच्छा स्पीच देते हैं, कितना अच्छा बोल देते हैं, चाहे मेरी आवाज की तारीफ करते हैं या मेरे डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस वक्त मैं छोटा था, बच्चा था, स्कूल में था, कॉलेज में था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई ऐसी मेरे बारे में खबर नहीं थी। टैलेंट था शायद, बट टैलेंट को मैं बाहर ला नहीं पा रहा था, या वो लोग पहचान नहीं रहे थे कि मुझ जैसे आदमी को एक बार पटना रेडियो स्टेशन में बड़ी मुश्किल से रोल मिला। लाइव शो चल रहा था, लाइव शो, और लाइव शो चल रहा था। मुझे उस शो में थिएटर, और उस शो में मुझे कान पकड़ के बाहर निकाला गया था। कहा गया था कि आज के बाद तुम आज के जब चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल फैंटास्टिक, फॉर दिस आई रियली अप्रिशिएट, बहुत तारीफ करता हूँ मैं ममता जी का। ममता जी के नेतृत्व में एक तरफ जहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा को जो मान्यता मिली यूनाइटेड नेशन से, और उसी तरह से जिस तरह से बंगाली लैंग्वेज को जो मान सम्मान मिला ममता जी के नेतृत्व में, उसी तरह से देख रहा हूँ लैंड ऑफ सिनेमा जायंट्स जो भूमि है, यहाँ पे मृणाल दा की भूमि है, तपन सिन्हा की भूमि है, उत्तम कुमार, सुचित्रा सेन, माधवी मुखर्जी, पहाड़ी सन्याल, छवि विश्वास, रवि घोष और हमारे बसंतो चौधरी, ऐसे तमाम लोगों, शौमित भांजा, ऐसे ऐसे बढ़िया लोगों की भूमि पे ये ध्यान जो गया है ममता जी का और बंगाल सरकार का जो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की ओर, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। आज इतना कर दिया, इतना अच्छा कि बच्चों लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को, चिल्ड्रन को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म फेस्टिवल, सारा टैलेंट जो है एक छतरी के नीचे, चाहे सिनेमाटोग्राफी का हो, कि साउंड का हो, कि डायरेक्शन का हो, कि स्क्रीन पे राइटिंग का हो। आसनसोल में फिल्मों का क्रेज कैसा दिख रहा है? नहीं, देखिए कहीं भी जो बच्चों में, युवाओं में बहुत अच्छा है आज भी, और बहुत भीड़ देखते हैं आप। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि बारिश की वजह से, चाहे ख़राब मौसम या सुहाना मौसम, उसके वजह से कुछ लोगों को आने में देरी हुई है, लेकिन इसी तरह से क्रेज़ होता है। पहले इसी तरह शुरुआत होती है। चाइनीज़ में कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हज़ारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बढ़े हुए कदम से होती है। आज आसनसोल में कर दिया गया है
और ये बच्चों के लिए आप देखिए, इन्होंने अंतर्नील बाबू ने अभी बंगाल सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि अब इसका अगला कदम होगा, इनके लिए अच्छा एक वर्कशॉप का इंतज़ाम भी किया जाएगा। और शायद वर्कशॉप में भी हम बताने के लिए या अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाने के लिए हम वहाँ भी आएंगे। স্যার দেখা যাচ্ছে যে এখন বাচ্চারা কিন্তু মোবাইলের প্রতি বেশি অ্যাট্রাকশন হচ্ছে। ঠিক হয়ে যাবে, আগে চলো দেখো আমরা যেখানে আমার সময় ওরা আমরা মার্ফি রেডিও, ফিলিপস রেডিও আর বিনাকা গীতমালা ছিল অমিন শানির, কিন্তু ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে দেখো আজ কত বিস্তার হয়েছে। সেই মাধ্যম এইখানেও বাচ্চারা আছে স্টার্ট করছে, এরপরে এরা ন্যাচারালি একটু যা তুমি মোবাইল কথা বললে আমাকে মোবাইল, সেটা ঠিক हो जावे, चलेगा। अभी OTT भी आ गया है, सिनेमा भी है, फिर होगा, फिर सिनेमा आएगा और आएगा, बढ़ेगा। तो अच्छी शुरुआत है, इसकी हम बहुत सराहना करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। थैंक यू। বিধান উপাধ্যায়কে দেখা গেল না, কি বলবেন? সেটা পলিটিক্যাল ম্যাটার, আমি জানি না ওদের বিজি ছিলেন, কোথায় ছিলেন আমি তো জানি না। বিধান উপাধ্যায়কে আমি দেখিনি, আমি তো আমাকে তো একটু নি ইঞ্জুরি হয়েছে, আমাকে পরশু দিন বললো এরা যে আপনাকে আসতে হবে, কিন্তু আমি তো কালকে আসতাম এখানে, কিন্তু আজকে এসেছি আমি শুধু এনকারেজ করতে, মোটিভেট করতে। চিলড্রেনরা, বাচ্চারা আছে তো এখানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করছে, সেই জন্য এসে আমি তো সেটাও জানতাম না কে আর কে ইনভাইটেড আছে, কিন্তু আমি জানি বিধান বিজি আছে, বিধান ভালো লোক। ইনভিটেশন যে কার্ড করেছিল তার নাম নেই, পৌর নিগমের একটা যিনি। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি তো বিশিষ্ট অতিথি, তো আমি তো আজকে এসেছি, তুমি জিজ্ঞেস করো, মলয়বাবুকে জিজ্ঞেস করো, আর এতজন ছিলেন এখানে, সবাইকে জিজ্ঞেস করো, মন্ত্রীরা ছিলেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, নাইস।